आज्ञा नमस्कार निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य तेज आज गोटे कथा कह काली गोटे भाइराल मुझे देखुली जे एमआर मठरू जो रूपा इटा सब बाहरी केते आज्ञा 130 खंड ना केते खंड मुझे हिसाब रखिनी किंतु ताकू भी एना लोक तर्जमा करुँच देखा चाहते कौटी अच्छी कौ बैंक अच्छी कौ स्विच बैंक अच्छी कौ लकर रखी कौ स्टेट बैंक अच्छी ताकू माने जनसचेतनता हिसाब से लोक जानापी चाहिए आउ से रत्न भंडार कथा छाड़ रत्न भंडार तो अच्छी प्रभु भंडार अच्छी ये जो एमआर मठरू जो एत गुड़े सुना ना रूपा इटा बाहरी से रूपा इटा गुड़िक कौटी सरकार सुरक्षित रखिछन मीडिया रे काली कौन देखुली लोकलोचन को आनिबा दरकार बोली सरकार को लोक माने मीडिया माध्यम कहते आ सरकार तो स्वच्छ भाव निर्मल मूर्ति शासन सरकार 25 वर्ष ओडिशा को शासन कले तेणु से सब कौन या कहीं प्रतिहत कर लोक एटा तो जो जिनिस हो प्रभुंर राजकोषर जिनिस तेणु एमआर मठरू बाहरी था जो जहाँ था आपण मैंने देखे देवा क्षति कौन अच्छी आज्ञा खोली दिंतु जहाँ थिला देखे दिंतु लोक पब्लिक देखु असुविधा कौन अच्छी पब्लिक माने संपत्ति तो ये नुह ये जगन्नाथ संपत्ति या जी आज्ञा आखि पकेब से संसार विलुप्त हो तेणु आपण मैंने सुरक्षित अच्छी आपण हाथ में खाली चाबिटा रखिए आपण कौन पशिकी बाहर कर ना बांटी नहीं आउ जब बांटी न नहीं पशिकी बाहर करने नहीं असुविधा कौन अच्छी जो प्रशासन हो अपोजिशन सरकार हो जी भी पब्लिक हूँ देखा चाहूँगी ताकू आपण मैंने देखे दिंतु चाबी दे दिंतु आपण आसतु समस्ते उभय पक्ष बसिकी आम खोलिकी देखा गणवा जहाँ जिनस अच्छी कि न अच्छी आपण मैंने करूना ये लोकलोचन को आहरी आपण टणा होती तेणु मो कह कथा एत भल भावमूर्ति शासन सरकार बीजेडी सरकार सी कहीं देखुनी लोक मानू असुविधाटा कौटी कौन अच्छी किसी ना आज्ञा केन्द्र कौन कह राज्य कौन कह ये तो जगन्नाथ संपत्ति जगन्नाथ को आप देखेबे जगन्नाथ भी जानवे हाँ प्रकृत देशवासी जानवे जे जिनस आम सुरक्षित अच्छी से एमआर मठरू जो बाहरी रूपा इटा से गुड़ाक सब कौटी अच्छी जनातु खाली आम कौन ना एत आणिलु एत धरिलु एत रखिलु अर्थ गुड़ाक जाऊँच कुआड़े ये जो आपणर से दिन देखूँ आज्ञा प्रकृत बहुत टंका देखुलु सब चित्र मध्यम बहुत टंका सब माने बिड़ा बिड़ा बस्ता बस्ता टंका मेसीन गणी पारुनी एत टंका से टंका गुड़ा जो सब आप आणिले कौटी रखिले कौटी सुरक्षित रखिले कि क्या केते बिड़ा बांटिले कि निज भितर किसी बंटा कुंटा करिले कि निज भितर किसी समझौता करले ताको पब्लिक मानू जनातु असुविधा कौन जहाँ कौन पब्लिक जानवर अधिकार नहीं कि सरकार ठू जो सरकार हूँ से केंद्र सरकार हूँ कि राज्य सरकार हूँ आपण मानक लोक मैंने सिलेक्शन करके पठे आपण मैंने बसवे तार हिसाब तदारख ने कहीं आपण मैंने होती सब जड़े जड़े कौन जानते ना गुमास्ता आउ जो मोदीजी भी कहते जोटा से ठीक कहते जे आपण मैंने होती देशर चौकीदार जगिवाई आपण मैंने जाइए लोक आपण मानक भोट शतप्रभुत भाव में देकी पठे तेणु आपण जब एगुड़ा को ठीक ठाक न करेंगे लोक उपाड़ी खोपाड़ी देवे आ कौन जो दल हूँ असुविधा कौन अच्छी लोकों आखिरे आज्ञा कई कुआड़े जाना आवे भी ना आ भगवान आखिरे भी कई कुआड़े हटी ना हटवे भी ना प्रकृत समस्त जिनिस एमआर मठर जो रूपा इटा आउ मान जगन्नाथंकर जो गच्छित संपत्ति तांको रत्न भंडार लोकलोचन को अणा जाऊ असुविधा कौन अच्छी किए कौन आज्ञा नहीं जीव चोरी कर नब ना ब्रिटिश आसिक नहीं पड़े ब्रिटिश जो आसिक नहीं गला माने जिनिस आपणर जो हीरा नहीं जाइला कोहिनूर हीरा नहीं जाइला से कौन आपण मैंने अटकई पारे जब चोरी हबार संपत्ति थी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु केतले चोरी कराइबा देवेनि आ जब मैंने तू तो मुतुरी मु तो मुतुरी हेस कहीं धोइबा आमे समस्ते हिसाब करके बांटी बुंटिकी खाइबा जब ये मनोवृत्ति है ताले कौन करेंगे प्रभु कौन करेंगे ना किए कौन करेंगे किंतु जनता धनार्दन यार उत्तर देवे जी भी हूँ जो सरकार हूँ आउ से ओडिशा सरकार हूँ कि भारत वर्षर जेकोसी सरकार हूँ जो दल हूँ समस्त को प्रभु या देखेबे किंतु गोटे जिनिस हूँ कौन देशर राजनीति माने समीक्षा सब नक भल कारण कहीं
ଯେ ଆଉ ରାଜନୀତି ହେଇକି ନାହିଁ। ମାନେ କେଉଁଠୁ କିଏ ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗ ଧରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସବୁ ଭକୁଆ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭକୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କର୍ମୀ, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବ ନିର୍ମଳର ଶାସନର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଭକୁଆ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ କିଏ ଯାଇକି କେଉଁଠି କ'ଣ କର୍ମ କଲେଣି, କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଜଗିଲେଣି, କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇ କ'ଣ କଲେଣି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କଥା? ଲୋକମାନେ ତ ଖୁସିରେ କରିବେ। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁସିରେ କରିବେ। ଆଉ ଏଥର 24ରେ ଯେଉଁ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ବିଜେପି ହେଉ, ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଉ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ। ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବେ କି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଦେବେ କି କଂଗ୍ରେସର ହାତକୁ ଦେବେ କି ସ୍ୱାଧୀନବାଲାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଥିବ ସେ ପାଇବ। ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁକି ଏତେ ଲାଳନା ଲାଞ୍ଛନା ଆଉ ଅର୍ଥର ଲାଳସା, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ। ଲୋକ କ'ଣ ଆଉ ବୋକା ଅଛନ୍ତି? କିଏ କ'ଣ କରିବ, କିଏ କ'ଣ ନ କରିବ? ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେନି? ଆଉ ସିଏ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ କଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେନି? କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିଲେନି? ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ରିଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟଟି ଠିକ୍ ସମୀକ୍ଷାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିବ। ହଉ, ରହିଲି ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଲି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ ଦେଖିବେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସର୍ବେ ମାନେ ସୁଖ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବିବେକକୁ ବିଚାର କରିକି ଆଉ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ କରନ୍ତୁ। କାହାରି କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତ ବିଭୀଷଣ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ସେ ବିଭୀଷଣକୁ ବାଛିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ ଦେଶକୁ 15 ଥର ସମ୍ଭାଳିଲା ପୁଣିଆ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଆସ୍ଥା ନ ଦେଇକି ଆପଣ ଏସବୁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅମକେଇ ଲୋକ, ଅମକେଇ ଦେଶର ଲୋକ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଧମକେଇ ଦେଶର। ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ଘରେ ପଶିକି ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏଠି ହେବି ରାଜା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ କି ଜିନିଷ? ୟାକୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ? ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଛି। 2024ରେ ଯେବେ ନ ବୁଝିପାରିବେ, ତାହେଲେ ୟାପରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାଟା ହେବ କହିହେବନି। କୋରୋନା ପରେ ଗୋଟେ ମାରନା ଆସିବ, ଗୋଟେ ନାରନା ଆସିବ। ନାରନା ଆଉ ଗୋଟେ ମାରନା। ଆଉ ସେତେବେଳୁ କେହି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେନି। ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିବେ, ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଶୁଣିବେ, ନା ଏ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହେଇକି ଯିବେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ନା ସମ୍ବିଧାନ ଶୁଣିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଗଲେ। ଅତି ଦର୍ପେ ହତଲଙ୍କା, ଅତି ମାନସ୍ୟ କୌରବା, ଅତି ଦାନେ ବଳିବଦ୍ଧ, ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗୈରିତମ୍। ତେଣୁ ଅତି ଜିନିଷକୁ କେହି ସହିବେନି। ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛି। ଦେଖିବେ ନ ଦେଖିବେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବେ ଯେବେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଛୁଇଁଲା, ପୁଣି କଥାଟି ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବେ। କେହି ଆଜ୍ଞା ନୁହନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ବେଲାଳ ସେନ କହିଲା ପୁଣିଆ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଆସୁଥାଏ, ସବୁ କାଟି ଦେଉଥାଏ, ପଳାଉଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ନିମିଷକେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଶରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ କେତେ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ନ ମାନୁଛନ୍ତି। ନ ମାନିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଅମାନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା? 4.5 କୋଟି ଜନତା ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଘର କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଆଉ ନାରୀ ତ ନୁହନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ସେମାନେ ହେଲେ ନାରାୟଣୀ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଇଏ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଦେବେ ସିଏ ବଖାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।